মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রে তিপ্রামথার শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১১ নং টিটিএ এডিসি কেন্দ্রের প্রার্থী উৎপল দেববর্মা ও নেতা মহেন্দ্র দেববর্মার উপস্থিতিতে বিভিন্ন এলাকায় যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অথারামোড়া ভিসির ৪১ মাইল এলাকায় ৬টি পরিবারের ২১ জন ভোটার তিপ্রামোঠা দলে যোগ দেন। অন্যদিকে ৪৩ মাইল কুমারীপাড়া এলাকায় আরও ৭টি পরিবারের ২১ জন ভোটার তিপ্রামথায় যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন নেতৃত্বরা। এই যোগদানের ফলে এলাকায় তিপ্রামথার সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে দাবি দলীয় সূত্রের। Sini di prasar awa hani malik ni bondo sedawo sini jagano sini mungi khaime ase abor obro sini thani khomota tumnan bagai taklaini o chong mari obro jogai na khaine sini taklaini o chong mari jeng buskani salo sini jeta sini titi edisho jeng kam green dong mani khan mana ni bagai je direct funding sini political rights abor obro ifile ba sini thani thorasori mana ni bagai ताकलाइन चौंग मारे उच्च तुमुनो थाने उच्च आथरो ता उच्च एमडीसी सनाका ताकलाई तुमुनो आपनो माने बारी रुबोई आथरो থেকে 25 জন তাকমা হানকে जों एकदम ग्यारेंटी सेमनथि दिल्ली नहैते खाफ्रो मुने बोबाग्रानि याकुन थला माकलाई फैनाय आबुनि परे 2028 हानके जों एकदम वाना गरै हायकेनो जों बुसकानि 2028 हानके सिनि दि प्रासा मुख्यमंत्री जों सनानाय आबुनि परे सिनि दि प्रासानि जेता बिरमानि दमनि आबुनि हयतो जों मुक्ति माना हानके ताकलाइनि चौंग मारे जों एकदम थामसा खायनाय जे सापर बय सापायदो बयसनो जे सापर ग्रुप फुल पाइदो रां फुल पाइदो आगिनिको बय सावनि सुनो मुसफेल मा ब्लैकमेल खानि फानो सुनो जास्ता खायदो आबरन जों ताइ लगिरिया उइ बुबाग्रान जों लगिरि उइनो बुबाग्रान जों तकलाय मा खालायने एसे आबनि बागै नम खानिओ अकबन कसारि दं आनि कबन मथाकसिनाय जतनना हामबाय जतन खुलुमबायका बुबाग्राय दत्तो बि प्रासानि मानताय सबदाय मानानि गतेसन जतन बसकानि सालो आनर समारियो बुट दुइनाय आनुया बुबाग्रान तकलाय खानि नंतुम ते बन फान बक्सना नंतुमनि जतन कसारि आनि कबन Lalu Aurelio solo langsung mandai polisi candidate sini terpukjite Manjaka sitting MDC lalu Aurelio sini bangga dari Tabrama Manjaka sini Akrafu sini Kasam MDC Menteri bangga sini Rupini Manjaka sini Berbani Sadul Chairman, Caroline Rogi Berbani Chairman, Senior Leader, Tayojota Sultan Chini Naisu, Naruno Pepe Hamzan Sibaja Hamalia Puru, Tai Dini Chini Konkret Oleno Parani, Okra Sakran, Kusukaratno, Sobani Sibaja Hamalia Puri, and this is a cop Salai Kabakok Sabla. So, Dini Chongwari, Iyakab election. Amar tuition awal ay ko mapa amar tuition kasi sana nilo solo. Amar no amar sana nilo solo tini puja no. Chini ka andar so chino. Do. 12 তারিখ পুঙ্গাছি শ্রী যতন থামিনাই
बहुत जुदि साइनो आंनि कमप्लेन सिसा आं सानानै आं बिदि थानाय तामनि बागै जों बुंनो नाय सुद बुद मा बायसिमिया बुद दै सताम बैसोनि कैंडिडेट से अप्लाई खायनाय हमनो तिदां सिसा सानानै मोसो नादि ताकरो बुकर अकर साकर जों त्रिपुरा मथा मैया खावसे बबग्रा नेतृत्व जोंता आंदोलन खाय दंमानि तामनि बागै जों आंदोलन खाय दं चिनी बरफनो yok samani मारिनानै बागै वानजिको बाखे मुक्ति तामनो होइते मुक्ति माने विशेषतः 1952 सालनि सिमी तिनिसिम जराव त्रिपुरा राज्य राजनैतिक पावार चिनी यागो गरैनि थांगा बड़ी बागैनो 5 বছর পর নির্বাচন এডিসি তো হাইবে রাঙ্করির বিধানসভা নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন যে কোনো নির্বাচন ফাঁকিয়াকে বড় নির্মাণ ইয়াগো সরকার তাহলে বাকি হবার বড় সংখ্যা কাবাংনি বাকি जों दिनै ओनसोलाव हेक्टर जों 30% सो गालियाना 100 जनाव 30 जन सो गालियाना ठीक मते हिसाब फाकियाके इयाके 25 जन रुसकाइसिनो তাই বাদ বাকি বড় রংকে যতন খাতারে উত্তম কোশন বসার মানতাকা বড়ি বাগিনো যে কোনো সরকার হাইবা কংগ্রেস পাংতং বিজেপি পাংতং সিপিএম পাংতং আবো চিরবুকুং বারান বুংতেই ফেলিয়া মুখ্যমন্ত্রী এগো চক্রবর্তী ফাইসিনাই সাহা ফাইসিনাই সরকার ফাইসিনাই মুখোপাধ্যায় ফাইসিনাই দাস ফাইসিনাই और जमतिया देवबर्मा और रिया तियांते बुंगते फैले तमने बगल राष्ट्रपति पावर सिनि जागो बड़ी बागैनो सिनि महाराजा संग सावो ओ ताखर बुखरो ओ बबार बुसारो ओनि बुसारो नरो खानजांगनि नरो आनो फान्देदि नरो नो राष्ट्रपति पावर आं तोबिर फारि नाय राष्ट्रपति पावर भाग्य माना जोंके अरनि वानजिरंनो हयदा मानसिनो मालिया ताय बुझिका बड़ी बागैनो चिने अमर सो गिरफ्तार त्रिपालेन आपेप देखे सेपरेट स्टेट गिरफ्तार त्रिपालेन बब्दो हिमालय तौ राजबानी रो निर्महल राजानि गोबां निना आकट लाहाय जागाव गोबां सहर राजानि जागा दङ सिनि मुखुमो दङ आमरोथे सोंयाकारिना दा जों जखन सेपरेट स्टेट मा खके आबो सिनि सेपरेट स्टेट मा खमनाय आबो रे गिरफ्तार त्रिपालेन मा खके बांग्लादेश नि पार्टन संना दा आबो को ओले कक्से आबो रे गिरफ्तार त्रिपालेन ओ गिरफ्तार त्रिपालेन मा खके सिनि बरो मुख्यमंत्री सिना जोंनो अर्थ मंत्री सिना जोंनो पुलिस मंत्री सिना जोंनो आईएएस अफिसार सिना जोंनो नीति सेस अफिसार सिना जोंनो डॉक्टर कतर सिना एकथा जे कोनो को जोंनो बायसिने ताको आबो जों राष्ट्रपति पावर मैसा जरा चिनि बरफ ताय yok sama malia aro sentang tini ani borong namse lama hanjang ba ani borong namse tang school hanjang ba ani borong namse sultan master kering ba ani borong namse tang ti jaka ti namjar ti kong ka ba ti mote man ti ba ani borong namse tang khetawa ko borong khaile muso mukhi khaile muso alu copy bebar kai muso tang ti wanjre bari hanjang ba তারপর ও সরকার চিনি যাবো ক্ষমতা করি মুসুগো তোমার সিপিএম ফানি কংগ্রেস ফেদে মুসুগো হাইবেন মানি আবরো ইয়াগো ক্ষমতা করে তিনি জিতে গেছুনি মুসুগো রাজা চরণ সঙ্গ মুসুগো হাইবেন বড় তাহলে বড় আর অফিস পথে রাজা চরণ সঙ্গনি আর পার্টি অফিস থাকি হাজিরা মারবো বুঝিকা তামো খেনে খাইয়া মন্দির ডিসিশন নিছিলাই আপনি মানিয়া बड़ी बागैनो गिरफ्तार त्रिपालेन नाम होने सिनि महाराजा छंदाव आंदोलन खायतो और तुम आंदोलन खायते सिनि महाराजा मामो सिमिया आबो माय सिन सगाव एडीसी नि ताइबो पावर बारिनानि नांनाय और रांकरै आं चालक फायखाले आं जखन पीडब्ल्यू एम तखरो 1 कोटी से पीडब्ल्यू रोड खायजाखा 1 किलोमीटर
1 kilometer aro dine each soling dine metallic carpeting piece rani arang singya ang sara Tripura rajyo jekhane chini nitam nei bono 587 aplo ngo tam 87 ga aplo 25 ta division no mori bagi thene kabang malama kakak bridge kroi executive kurum da thaimer tab ekta bridge khai thake pakka bridge thake abo 10-15 koti kome beshi se sinona edisher mane 1 koti se ustam khaimia lungsa khaimia bai hori bageno dare fan mango central le hoje governor nangina edisher phaile je ram ongani nango neita boksang andolon ma khaile to tafobu hani pawa जों तांगो आरो दरनो रांगिं पारो फानदोंने जोंनि हारि पावर बा दामाखा आबो वानसुं दे देनो सिरियागा पावर हारि पावर करे खरसे परमनो पारो नक थाइनि बुम खाजे दा तो एलटमेंट खाजा हा दुरुम हाताय दङ जागा दङ बुम खाजे या खासलेन मा आ खासलेन जेफ्रपाल सरकार तानि मानो आबो सरकारि जागासले नङा दखले पड़ा आबो नों कोन देनो मानिया बुझिनाबले आबो बामफ्रन आमाल 2012 साल अरनि बामफ्रन सरकार मानि सरकारि सरकार ताम खाजा 3 गन्दानि पर ताई खासले निनि दुरुम फालतुनि नकथाय पा एकानि फालतुनि दुरुम बुख्लाय मानिया नर खायतो खाजे 3 गन्दा से मानसि आबो पावर नोंनो हारि पावर मादे पाइखाबा आं 100 বছর सिगां नाना ठाकुर सं राजाना मानसिमि जे हाताय हाबमो दं थाइबाने दं निने नक थाइ दं थाइबाने आबोनि जागा जे बुमसा दाव थाइनो अधिकार मानिया थाबो फाइखाबो बामफ्रन सरकार ताइ बार बाजे हात मा सबड बाजे खाथिकाबो आबो गानि बरन रनानि बागा ना आबो सब बुझिना नै ना फातानि बरन काबे फाइदानि बागै ताबो सेंट्रल गभर्नमेंट तो तब आइन से पास खाइरिसु बीजेपी सरकार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लिना 2014 साल जरा बांग्लादेश ने अफगानिस्तान ने पाकिस्तान ने सिंधु तमरा हेबनो बुद्धिस्ट सिंधी अमरनो 12 वर्ष जागा जापने अरनि नागरिक बांग्लादेश से तो कमान फाइल दो फाइनदागो सिपिएम ने लेखा जागा खाइलां थागा वाजन बागै तबो बीजेपी सरकार के फातानि बरनो हारन बागि आइन स्टाम किबिका अरो आंग्रा केंगो तंगो ताइ 10-15 বছর बिसुगो आग्र तंगि दे मानो आनि बरर पर थानाय आनि बिसाबती फाइ दं आनि सुख फाइ दं बरबो जागा दंने वाजरे फाइल सिनि बर आथ्रमा रक्तय मुरा करेना যখন আত্র মুরা থেকে শুরু করে বিভাগ জাগলো ওয়াজরে পুই থাকা নতেনি অবস্থা বাহিরে নরম সাদি ভরি লাগানো আর কমামা কক সাদিয়া লগই থাঙ্গো অমর অনতিনি ছিনি মহারাজা ফাইট খাইতঙ্গ বনস ফান মারলে ভরি লাগানো তিনি এই খান হিসাবে ছিনি ক্যান্ডিডেট ওরা আসুতা অমর রাজা সাদিয়া খাজো নরে জিতেন বাবিয়া मोर राजा से राजा जे बरब उगरो अमो राजा नि खासंने जों साइमनिया थना दनादा राम साम जदमुदर बासा सिनि राजा कैंडिडेट खा बरनो समुखै बुरदुलाय जों आसुगो जों रेडी मा तंगै ताखर बरो हाजे सिन बरो यक समाने दो बने बगैना सिनि राजा नि फारनो याकलो ताइ बरा बिनानि बागै आं 28 नि कतै सानमो सालिया जर्माको उलो सालायसिनाय नर फाइनाल 12 तारिखो सिनि कैंडिडेट नो सिनि मारि आदर्श मारि ओ दाजे दाजे थां बोट बांखरै अप्लाइ खादि साइड अनि किसि सासामनि अरम मथाका हामै खुलुमका राजानि आइलक्थं सिनि पातिनि आइलक्थं आसुना हामै खुलुमका आसु जतक खालिया बरनो सातो आमखबारि सिनिमु माने सिनिमु मन्तानि जे ताबो बर्तमानि सिनिमु बा सिनि नाहारमु कयेकटा कक साइना पाइसिनाय ओमफ्राय अनन जतरो साइमान अनर बरमी ओ आमचायो सिनि बुबागा आरो तो संगिरिखा ओ 16 मान्दै पुरो ओमफ्राय आनि पारा हंकाय बाक्सा बुगु साइमेना बाक्सा तो साइमान बायो
bisa haksal ya tola bagano eda angkai bekara baru bisa saja ikorono tolingo baksa bus saja man maya baksa to sai man maya kau zagani no bisa hasal ni baru ya kabuno tabu ke di pramot hane ya bakal buba grandi chongza o zagani di pramot ni candidate অর্থাৎ বুবাগনি ক্যান্ডিডেট বা হুইন চংজাক বড় বাংলা জানো ওকাই বসকানি 12 তারিখ গায় অচংই রহমানি যে মেন রিজন গায় সিন বসকানি 12 তারিখ সিনি চংমারি ইংনাই আ চংমারিনি সালো जों তাওনি বাগै সিনি বুবাগ্রানি তাওনি বড় ক্যান্ডিডেট হলো जों ভোট নাই অর্থাৎ আলো তাওনি বাগै নামু जों কিছা মাসলাই দেখলাই গাও জাগাও খানাকা আর যে সিগামো কিছু কিছু বড় ফাইথাং গানি খানাকা যেহেতু গণতন্ত্রের মাধ্যমে বা রতন জানি যা কাহাম হামিয়া সাপাইনাই দं গবা তাম খাবা অজারাও আংনাম থানি অবন সোনানি বুঝঙ্গ বা সানানি বুঝঙ্গ কাহাম হামিয়া ওয়ান সুনাই গাও তাও নরকসি নরকনি ওয়ান সুমা নরকনি যে খাকামা আবো নরকনি নমি পার্সোনাল ননি তানি বন ননি নিজেনি আবো ডিসিশন আর ডিসিশন ন সুনকাবো সমি যে ওয়ান সুবনো কেবল সেগিলে মাইয়া ফিয়াবা সেগিলে আনপানো ওয়ান সু রানান বাগিলে কয়েকটা কংগ্রেস সাইমানো আবা হাইতা তাওনি বাগি হিংকাই जों दाबो चंमारि तो थांगो फायो गोबां लाई थांगो माहि बिसि फायो बिसि थांगो माहिनो गोबां बर' चंजागिनि नेता मन्त्रि बुङि थांगा फैयाबा कायसे जिनिस ताकलाइनो चंमारि खाङाबो मासावो ताकलाइनो चंमारि हिंगाकाय जोंता किसा जुदा हाइके माना हारमानि कयेकटा कारण दं कयेकटा कारणनि बिसिङाव आं दाबो जदि साना थांगाकाय ताकलाइनि अ चंमारिओ सिनि बुबाग्रानि যে ওয়ান সুপানি বা লুকরনি থানিও যেভাবে সারানি মুসুমানি তিনি আকাউন্ট দম তিনি আং সারানি মুসুম হাইছি তানু বাকি গায় তিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে কোনো দল ইলেকশন পুরো গায় নরন সাপাইনাই মানে উন্নয়নি কক সানাই অমতেরনাই মতে সকাইনি কক সাপাইনাই হেবা ত্রিপুরা মথা পার্টি সিবিনা আং নুখুজে ইলেকশননি জরাবো কেবনো কোনো প্রলোভন ফুনুগে কেবনো মাহাইরনাই মতি খাইরনাই ini kemno ang sabar khne ko ya babul sebe te kotor suno sini man thai dongo ini abu ne bagi sin buba gran ke tabu jaga jaga thai kok sawai si tamu bagi ko senge ek samoy CPM no buট rakha কোন কিছু একটা মাননে বকি ফর লাইকে না কোন এক সময় কংগ্রেস নো রাখা না কোন এক সময় বিজেপি নো রাখা কোন এক সময় তাও মত হারবা আগে রবা হইতে রাখা না কিন্তু বসং আবনি বিনিময়ে তাও মান কথা মাই আমদর যতন সাইমন হইছে কেবা তাবু আং সান্নাই বেকে চিনি বুবা গানি তাকলাইনি অচংমারিনি মেন নাহার বুংগাই চিনি ত্রিপুরাসারনি থিনানো মানজিনি নাগাই চিনি টিটিএডিসি হানো রক্ষা খাইনান গাই তাই কেউ মাইয়া হইছি তাই কোন পার্টি মাইয়া একমাত্র চিনি বুবাগ্রানি যে চংজাক ত্রিপুরা মথানি ক্যান্ডিডেট বা বুসকানি সালো ও জায়গাও কপ্লাইঙ্গই এডিসিও হাবমানি বিশিক দিছে চিনি যে বুবাগ্রানি যে ইমান বা বুবাগ্রানি যে ওয়ানসুবা আবো তাহলে মনে সাকসেস নাই হইছি সো আবুনি বাগৈ তিনি ও জায়গাও যে কোনো বড় বাজার ভাই সাপাইনো মানো বাক্সা বড় এই ফোনা বগিয়ে থাকা গিয়ে নো হাই খাইরকা মুদি খাইরকা আং খানা গাও জায়গাও মাহিকে কোমবা বড় ভাই থাকা নেই ফিয়াবা কাহাম তো ওয়ান সুমনাই দি তিনি হয়তো বুসকানি ছালাও জায়গা ভাই সাপাই মানো বা সান সাপাই কানা এলাকাও কাহাম কইবে তমাই নামাই जों বিসিং আগিন বড় जों ফানসাকে মা তমানে বাক্সা সান সাপাই কানা পিয়া जों বড় থানি মাস নাই বকা বিসিং মাস নাই ini जों नरन लगेरि खांगाय सिन तिप्रासा बजार थां सगिनाय नङाबो सिबर बड़ बका बिसि मास নাই হইছি तान बगि गंगा जों नोखा কোনো পার্টি তফানি বাগै বাহানি বাগै কক সানাই করি তা বর্তমান জারাবো তাবো হয়তো বসকান সালা ফাইকে বড় রাংদানা আংনি সবাই নন মতি খালাই নানি বা কমাই খালাই রওনা ফাইসি লগি ইনি সাপাইনা পিয়াবা কেও ফানো সারাক লাগজে বসকানি সালো পিটি এডিসিও जों ক্ষমতা ফাইগনকে जों एडिसिनो नारकनाय निकेबो सागला खायसि जों नुखाबो थांनाय कয়েকদিন सालाबो जेतासिनि तामने कोनो বিরোধী পার্টি নো মাঝিরেবা সিনি যারা অপোনেন্ট পার্টি বর্মি খুবসি কয়েকটা কক নামানি আবো বেলাগে কিরিমাইছে সিনি বাগি গাবরো সিনি অকরাও সাজিতো তামকে বাঙ্গো জরম গাবো সানাই কাইনি লামা তো কাছে কাহামনি লামা তা কাছে ইমান গাবো খানাই সিনি খানাই Buskango
নির্বাচন বাক্সা বাক্সা পরিবার খাকলে তাকলাকে কোনো উল্টানো লাইনো বুক বাক্সা ফাইনা মোসিয়াং লাই হ্যাঁ রে বাক্সা বাক্সা কিরি লাইও বিশেষ খাইয়ে যতন কিরি কুকনাই গে আনি নক ফ্যামিলি নির্বাচন কিছু ফাইনা মোসং জায়গা নির্বাচন ফাইকানকে মা খারনা লয়নি বাগৈ প্রত্যেক বছর মা খারু নির্বাচন ফাইকানকে বা কিরি জায়গা বেশি খাইয়ে অবনি বাগৈ তাবো রাজানি পাতি ফাইমানি ত্রিপুরা মথা রাজা পাতি যে খাই ফেনার পরে হেঁকাই নির্বাচন পাইব বিজয় মিছিল খাইলিয়া তাই খালাই নালিয়া আছে গুন্ডগো হংলিয়া অবংকাই গুবুন পাতি বাইতে কিসা ফেরো রাজানি পাতি হিগে তা কিসা গুবুন পাতি নিসাই ফেরো অবনি বাগৈ जों बोसगां चंबारि तामनि बागै बुक लायनाय तामनि बागै चंबारि अरो जों जतन साइमाना ताकलायनि जे चंबारि व नरगो चंबारिनि सिगांगो गोबां मा मोबाइल ताबुक नबैबा प्रत्येकता खबर ताम जतन साइमानो ताबुकनि राज्य सरकार बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा आईपैड नि सरकार दंथैनो सालब्रुंना yang pahal ke bulai lainnya nanggo, sek lainnya nanggo. Tam ni bagai hingkai, raja ni je parti ini bukti di perasaan hamdago, kubun parti hingkai, BJP ba CPM parti ini borokai, develop kainan ni suton kainan ni style lainnya nawus ni hamdago. Seng lainnya ni hingkai, ni di perasaan orang baik yang muthali manai, amul sini fail lainnya. गुबुन पार्टी बायदि पार्टी फेलायबा नोंखौ बर'खै राज्य सरकाराव दङै सरकार खानानै सरकार खायै मन्त्रि मिनिस्टार हाइके चेयारमेन चालायदोंनै बर' नायमोनखौ सुरु डेभलप खालाय चालायनो नांगौ जों नायमोन नोंखाय अ हा दंखैसे अ हा दंहाखौथ' हावा सिनों दङै सिनों डेभलप खालाय हा सिखोनो नों तामनो डेभलप खालाय नोंनि जत्त नोंनि सहर बाजार निने एडीसी बेबाच बर दखल खायनान जे दखल खायनान बागै से साइट होई दं हांखाय जों बर दङै जों शान्ति माननाय बनि बागै जों न खाना रगर गाना बा जों खमरगो मानिक साहब फाइ बक्ता माने एडीसी दखल खायना होइसमान एडीसी दखल खायनान हांखाय अब कोन कक दसरा वाक दा ताबो दखल माने तो माने शेख प्रय नानानि हायनो ब्लेना हा शेख प्रय सिनानानि दखल माने सिनियो जे जों चालुक दङना केरानागे बर सेलिङानानि बर राज्य सरकार चालुक दङ एडीसी त्रिपुरा मथ चालुक दङना सेलिङानानि उनका आ जागाव एडीसी दखल खायनाय हमसे सिनि त्रिपुरा सार या फाफा फाफा खरबले हा अब वाना मसिन सबले नों बादि एडीसी शेख जोंना हम नों वाना जाना सनांगो तां या फाफा उल्टा खरबलायबा माने शेख बायदि होनो हायदे बनि बागैनो जों राजा हांखाय आगिनो जे गोबां मा राजनीति खायनाय दं जों नुखाताबो दिनै साबसिननिफ्राय जों आगिनो सिबो जों मुखलाय हमथुना राजनीति अनेक परिबर्तन हागा राजा फायमानि परे कारण जों हांखाय अ हानो बानचिरनानै चिनि बरनो बानचिर अस्तित्व रक्षा अस्तित्व लड़ाई अवश्य चिनि मेन उद्देश्य नों मा जागाव माननानै साननानै अबस्थितनि बात गरै जों गरैबा माननो मोसौ ठीक दङ बेबा माननो मोसौ हनपना निनि और नों ताबो नों से माने चाइ दङनो बोलो छाबो तामो सानाय सिनि बसापति र अवश्य सिनि नाहरनो बनि बागै जों जतन आगोने पार्टी खालायो आं साइमनो जतन जों आगे जत बरनो सिपेम खौ और बरतो साइदे माखौ बाबु तो सिपेम नेता हे दाबा बेबा बाबु सिपेम नेता न तखरा बर आगे बर थको जाका आगे बर सब बुझिबा भूमि हिंदर भूमि दिते হবে हमन सब बुझिबा भूमि हिमार आगे बर बुझिबा हाक रोङा हारनो नांनाय जोंबा चिनि बर तो जतर हाक रोङिया चिनि बर तो जों जतर कम से कम चिनि नक थेबन ले तंता अब हाके जों दखल खायनो दाबो बो एडिसो हाबै बर ताम खायनाय ओ एडिसो हाबै जों दखल खायनाय नरके एडिसो
너 타고 오늘 원충인데 너 그 에디시너 타고 완처럼 야가 팔다 나무 좀 봐. 완처럼 야가 팔까 그 완처럼 그대로 합밖에 안 가이. সমস্ত জিনিসে তোমার আবার শেষ হয়ে থানায় বনে বাগে দেশেন তাও অনেক চেঞ্জ খাই না পরিবর্তন মা খাইও কারণ আগে যে সব পাতি করে খাই তো খা তাও চুল পরিবর্তন খাই না খাইলে নাম ছোট চুল পরিবর্তন বনে বাগে আং অবল কই নাই যারা চিনে জাতি গোষ্ঠী কেউ নক থাকবো না जों সেগুলো সিপিএম খাইও বাচ্চা বুঝো বিজেপি খাইও বাচ্চা বুঝো কংগ্রেস বড় ধরে আইপিএফ খাইও পিয়াবা আং সাও আরো ভোট দিয়েছিল কোনো ফল পাওয়া কারণ গাই সিপিএম তো তাও ফাইনে মাইয়া সিপিএম তো তাও গভর্নমেন্ট ফাইয়াবো যত সাইবার আংসিবি সাইবার না সাইবার যত সিপিএম তো তাও ফাইনে ফাইয়া গভর্নমেন্ট ফাইয়া বাস বইয়া হংকাই বিসিপি বো পাসিয়া আইপিএফ তো পাসিয়া হংকাই আরো তাও जों রয়েছিল ভোট ন মাগনা ফাইতাম লাভবা আরো ভোট মানে বলতে नों जब बुट दमन आबा एकदम मागना खिबि मानसि खबाय कारण सिपिएम बुट दुदि नोर दबा पारा कायसे बान दुदि सिपिएम तो गभर्नमेंट फाइनि आबला मानो माया आईपीएफ तो सेम और खरच खरन बीजेपी नै दङ बीजेपी ना हांकेना जैसे पण शयतान नङा दा नांबा हा नर मुनुक नाला बीजेपी नै र बीजेपी केना शयतान हाया तमा बरो बीजेपी ना हर थुया सालोसे थु हर गजे रुतो खुतो खाया बेबार न रुतो इसाव ताबो बीजेपी ना ना हाय हर थुया जाबना नांगो अब जुदा जां थार बरो कलखाया दा बीजेपी ना को हर थुस थुयाब्ला ताम सलाय खिरो मकल दा फिलिंग आसिदो बने बगे ना सारामु जमाने जों अर नाय नायदि सामुं डेभलप खायना हानफोर थांदो जेखुनु खायनाफोर हानदो ताइ केबनो बारनो हाया साइसुनु जे मान माने जानाय बयनो कुनु बादिनि आब्र ताबो से अमा हायिन दं हांकाय सरकार फाइबो बनो अबस्था तामलायबा ताबो नो एडिसि माने विलेज कमिटि बनो याफोर हांकाय तामलायबा हा मासबोर काहामा तंबाय लागलै बंगासो खमते ताबो जत जागा से तिप्रामथा जत जागा एरिया से तिप्रामथा फान प्लाइनि तो बाय तो बीजेपी फान पे क्या केबा तिप्रामा तांगना मा हाइले तक बाबा बुजा बाय नुले आदि सिकाया और बीजेपी नै र हा बरो से सालबुरो न बेजाल खाय हाइ खाय दं गाय बरो न खमता तो खान तामलाय जों बरो सबिना बले बले आं कयदमु सुबो जेसेबन बुट जाबो माने अब सावै ब क्लाया किचुया न आरो जेसेबन खाय तले बीजेपी गभर्नमेंट फैया नन तेन बासे बासे प्रश्न खाइमानो बासे गाय तिप्रामथा नि बासे गाय बीजेपी थांनाय दंब्ला जानो प्रश्न खाय दङ हायले नो थाबो थांगो आबरबो आंखे आबरबो माने ओ 12 বছর তপসে খাবে খুব দিনে थांगो मास खामाना आबरबो असुर बसर राजनीति खायै दफानि कब मान साइतो मने आरो थाने ब बक्ति थाना रिने ब बक्ति तने कवै फन ज बत्ति प्रा हमजन कक्स मा सना करवै फन यो के बखवा असुर बसर खाइतो मने बाहाय के ब बासा बा आरो बक्ति ता रिना या आउस बाना को ताम आसो आरो बुट बासाय बदि बगै न पार्टी खलाय गन कैंडिडेट माननानै अब आसे दसन पार्टी खलायबा जों तो बुइलान से जे आंचलिक खालाय माने जत बरं सिउ साबो जों कैंडिडेट न आरो एमडीसी न साबो वान सुबा जों के वान सुयाबले राजनार थाङा राजा बाय जाका ताउ जितेना बो वान सुबा के वान सुया बिनि गुस्ति फन वान सुया बो जरने एनो ताउ नि कैंडिडेट न न काम मानखा बोले बगै राजा सेचौ माने बोलो जों बुट बितलाय मा खायनाय राजानो नासिबै बुट मारनाय राजानि बेलाय किताब दुखु नांजा कारण राजा बम हाय राजनीतिखौ मुसुं जायगायाव दङफोर फेबा अ दफाना थांनानै बगै अ दफाना साबनानै बगै बेलाय दुखु नांजा दाबो गोसोखाङो जों बबे सिला सोले थांखौ बसाव माने बिनि जे आगार लोक माने सके रां बार आरो प्राय लगे प्राय आधा घन्टा चाहिँ 7 लाख रां बिनो हाजि नखै चाहिँ बिनो 500 बतो रां लेखाया
थाइखाखौनो पकेट खनना हाय रसर हो सोर रां बाबा रांनि बिजाय सुबै तबं सुबै आरो थुइ दंमान बले तामनि बरा खरं खरं सगिया खलै सातो वातै कष्ट खलै बरा तामनि हो एकमात्र इप्रासना हामदर माने मा बुझिनाय दर कारण राजा पाती खलै माने बुनि पाती बाय फेरो बुनि पाती बाय फेरन बाले चल राजा नासिक बुक मारनाय बले बाले आसु तो कक साना क्रय गोबां कक साथे दङ कारण पुलिस जरने किला मा दङ अबनि बगा आंनो थेनि कयनाय सिपिएम जारा आगि खाइ दनाय बरनो मा सानाय कारण जों सिपिएम बुट दुइ फाइया अरे नों जेसेबो चिनि गाननि बाथौ नरतै गाना सुज अरे हो चिनि बुफान बुफ लुकताय चिनि दालुकतायनि बुस्ला बुट बासौ हायबोनो बुट बासा फनो जरा हांया जागाव टिकेट बजारि को लाभ करे मागना से अब एकदम जरा हांया तब जरा हांया राजा नामा बुजत नासिक में जराव ताव बुट टिकेट मानखा मानफोर लाभ दंला तै कैसे मानखा बलम थाबने रबि दाबाव गाना किनि आरो बातायनाय आईपीएल किनि आव तो रबि तो 500 টাকা नो काया आला का तो ना तो या तब उन्हें आगे बीजेपी वो तब उनसे आईपीएल की खाई करने ना बोलना का आईपीएल की करी क्या चलनी तो मने बीजेपी मीटिंग को बोल वक्त थाम ले आईपीएल तो बीजेपी साइड नहीं आ बाबा बीजेपी बाबा आईपीएल तो साइड नहीं आ तो मने तब उनके सलाह चला आईपीएल तो बीजेपी तब उस साइड में जो तो ने बेबंग अब मुंगसाबो ने सामुं सुकिया जा बोले बगै गवर्नमेंट 17 तारिख जों बिजय मिशन खायना थाङो माने 17 तारिख इलेक्शन रिजाल्ट नाय एप्लाइंग नाय 18 तारिख बिजय मिशन खायनाय बिजय मिशन खायब्रो और रांकेङावो जों खुब तंथाव चाता खालायै और बरबो जों बुट एप्लाइंगै जों आदि थुनाय नांनाय फेबा दाखलायनि बिजय मिशन जों केबनो कोनो खाया दाखलायबो जों कोनो खाया बयजेसबो खायदों नङाबो जों समायना थांना काम जों गुनु खायनो बागै कोनो देबो जों मान सुकिया बिजय मिशन गुनु खायो जालाय नंलाय दंथारलायै जों एदिसि सेक जागनानि आवर याक मुक्तनानि बागैनो जों बुट होनाय अबनो मुक्तनानै बसकान समबारिवा जों आंद्रस तो नङारा चिनाबो देशी आंद्रस कारची बासने चरणी हिबा देशी निकलेबले देशी आंद्रस कारण नङा जागावा जेसेबो नङा रांकिं हायो पदबो बन थांनाय पदबो थाब थांला माने हेन थैबा थाङो हेदा पदबो तैकिलो थांनिया जों तो हातायो तंनारो एदिसि माने ना हाताय बलम अ जागा बो जागा पदबो बारि फुटआरो थांनो खुनबारि माने माया बोले बगै आं असम कयदाय कोनो भोट मागना ता खायदे बीजेपी न सीपीएम न आईपीएफ न भोट दियावै ताकला आंध्र सिनो भोट लई अप्लाई को खलायै नरक नर जे नन मागातो वालो जे सेंटर अब तो सेंटर वइ सिने निते कुसना जे सेंटर अप्लाई हो हाइसला हा माने जे सेंटर ने हाईएस्ट नंबर और मागातो वइ अब तो दे ता तो बासि जागनाय करे गाय चिंगले चिनेंगले चिंगले केचेन कसी तो कारण बेलबरी वो चुनाया और मैं बेलबरी वो कुछ केचेन माचो चुन माने आसक प्राइस माने मतो खंतरे बहुत पाइनाय हाइबना अब बेलबरी दाते चुके 1 लाख कमा बेलबरी को तो बिनिया संग चिनेवा पाटले जवा 1 लाख नो मान चुके सन बहुत लय मानग्रा बेलबरी वो ताव आप सिपे बेसी तो मान करे नर नियाकन लायनो 1 लाख मान खाके मोटामोटी वाट हिसाबले वाक पाइ बागाफोर निगाय सबाय मानग्रा हाइबा एकला पयले पास्ता अंगागा पास्ता खायनो आरो खाय लायमान ग्रुपले नर मानफोर चिनें किसबो तार हारि गनबा जोंनाबो जों कप्लाय बसे जों चिनें त्राला थांया अबले बगे साना कर ग्रुप बनाय हा अबन बगे त कैसे पुछला तो अब के साब ना खराबा जय मसना कर विजय पुरु जय मसना कर बक प्राइस ना बक 200 का बुझन ना हा और के लेता ओके जय मसना कर न